हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आमे जानिबा पफ स्लीव पफ स्लीव डिजाइन पाई मधुस्मिता भौणीकर रिक्वेस्ट थिला। तो आज आमे कटिंग करिबा पफ स्लीव। देखंतु एटा मो कपड़ा कटिंग करनी आछि। आउ एटा देखंतु खोला साइड रे 4 पीस देखा जाउतबो। एटा हमरो डबल फोल्ड रे कपड़ा पड़ीछि, एपर साइड बंद अछि। आ दीटा हाथ को आमे एका साथ रे बाहर करिबा। एटा देखंतु कपड़ार एटा लंबटा अछि, एटा 6.5 इंच रो। आउ एटा डबल फोल्ड रे कपड़ा पड़ीछि। तार चौड़ाटा देखंतु, चौड़ाटा एटा हमरो 29.5 इंच रो अछि। तो देखंतु एबे आमे केमती कटिंग करिबा। एटा खोला साइड, ए खोला साइड रू आमे डाउन पाई मार्क करिबा। एठी 3.5 इंच रे देखंतु, एठी 3.5 इंच रे मार्क कला परे एठी गोटे सीधा लाइन टाण दबा। आउ तापरे एठी हाथर शेप दे दबा। देखंतु एठी डाउन मार्किंग हे गला। एबे आमे एही ऊपर करिकी आमे तार शेपटा दे दबा। तो फ्रेंड्स एमती आहरी अनेक प्रकार अच्छी आमर पफ स्लीव एमती कटिंग करिवार। देखंतु एठी देखिबा पई गले एठी 7 इंच रु शेप देबे हाथर, एठी तार शेप दे नेबे। तो एमती आहरी बहुत प्रकार अच्छी पफ स्लीव कटिंग करिवार मेथड। तो मो चैनल रे बहुत अच्छी आहरी पफ स्लीव डिजाइन कटिंग स्टिचिंग 1/3 हाथ रे भी केमती पफ हाथ तैयारी हेबो, एल्बो स्लीव रे केमती पफ हाथ तैयारी हेबो, एमती बहुत प्रकार रो पफ स्लीव डिजाइन अच्छी चैनल रे। आपन टिके चेक करिकी देखि नै जिवे। आ जोटा आपनकर दरकार से डिजाइन को से डिजाइन रो वीडियो देखिबे। एबे देखंतु ए खोला साइड रो आमे मार्क करिबा। एटा 5 इंच रे दीपट साइड जाको मार्क कर दबा। एठी 5 इंच रे तापरे एठी गोटे गोटे कोट लगाई नै जिबा। तो एमिति ही आपण सबु साइज पाई स्मॉल साइज रो पूरा हेवी साइज पर्यंत एमिति ही कटिंग करि परिबे पफ हाथ डिजाइन। देखंतु एठी कटिंग कला परे आमे एठी हाथर आ तळ साइड रे किछि शेप देबा दरकार नुह, काहेकि ना हमर पफ तो एठी कुंच तैयारी हे जिवो। तापरे एठी ब्लाउज रे अटैच कला परे आमे मोहरी माप रे फिटिंग मारी के आउ एक्स्ट्रा हमर अधिक हेले ताको कपड़ा को शेप देबा। देखंतु एटा दीटा हाथ पाई कपड़ा एठी कटिंग हे जाईछि। आउ एमिति ही पफ स्लीव आपण माने मुझे कटिंग करिवे। तो एठी कंप्लीट हे जाईछि कटिंग। एबे ताकू सिलाई करिबा। देखंतु एठी आमे कट लगैतिले टोटल 5 इंच रो। एपट कट रु जे आरो साइड रो कट पर्यंत आमे एठी कुंच तैयारी करिबा। देखंतु देखंतु एबे आमे एठी कुंच लगैबा स्टार्ट करिबा। जो आमे कट लगै जंती एठी देखंतु कपड़ार सीधा साइडटा ऊपर साइड को दे नबा। तापरे एठी आमे साइज रे कुंच सब लगै नै जिबा। एठी छोट छोट कुंच लगैबा 1/2 इंच रो। देखंतु एमती करिकी पूरा आरो साइड रो कट पर्यंत आमे कुंच को लगै नै जिबा। एठी कुंच लगैला बेले ऊपर साइड रे कपड़ा हमरो समान रहिबो। आगो पछ करिकी कपड़ा को रखिबानी, पूरा सेम करिकी ताको रखिकी आउ कुंच को लगै नै जिबा। एमिति आमे आरो साइड पर्यंत जो कट लगै जंती सेतिकी जाय लगैबा। देखंतु एमती धीरे धीरे करिकी ताको
ଏଇଟା ଆମର କଟ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଯାଏ ଆମେ ଲଗାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ କୁଞ୍ଚକୁ ଆମେ ମୁହୁରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗାଇବା ଆଉ ଏଇଠି କୁଞ୍ଚର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଏମିତି ହିଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲଗାଇ ନେଇଯିବା ଏଇଠି କୁଞ୍ଚ। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତଳ ସାଇଡ଼୍ର କପଡ଼ା ଯେମିତି ସମାନ ରହୁଥିବ, କପଡ଼ାକୁ ଆଗ ପଛ କରିକି ଆଉ କୁଞ୍ଚ ଲଗାଇବାନି। ଏମିତି ସମାନ ସାଇଜ୍ର କରିକି ଲଗାଇ ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି ପପ୍ ସ୍ଲିଭ୍ର ଡିଜାଇନ୍। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ହିଁ ସବୁ ସାଇଜ୍ର ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି କୁଞ୍ଚ ହାତ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ପପ୍ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ପପ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ନେଇଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟି। ଏଇଟା ନେଇଯିବେ 2 ଇଞ୍ଚର। ଆଉ ତା ଉପରେ ଏଇଠି ରଖିକି କପଡ଼ାକୁ ସିଲେଇ କରିବା। ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା ପଟିକୁ, ତା ଉପରେ ଆମେ କୁଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ହାତକୁ ରଖିବା ଆଉ ସିଲେଇ ନେଇଯିବା ସୀତା ସିଲେଇ। ତ ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆମର ସୁନ୍ଦର ହାତ ଡିଜାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଟି ଉପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିଲେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପଟିକୁ ମଡ଼ିକି ପୁଣି ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ପଟିକୁ ରଖିକି ଆଉ ସିଲେଇବା। ତ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପପ୍ ସ୍ଲିଭ୍ର ଡିଜାଇନ୍, ତା'ର କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାଇଜ୍ର ଏମିତି ପପ୍ ହାତ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ହାତକୁ ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମର ହାତ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା କୁଞ୍ଚ ଖୋଲି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ବଳି ଯାଉଛି, ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ଲଗାଇକି ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା କୁଞ୍ଚ ପକାଇଦେବେ। ଏମିତି ଆମର ପପ୍ ସ୍ଲିଭ୍ରେ ଆଉ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ସବୁ ସାଇଜ୍ର ସ୍ମଲ୍ରୁ ଯେ ହେଭି ସାଇଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ହାତ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ପପ୍ ପୁରା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ଲଗାଇନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ମେନ୍ କପଡ଼ାରେ ଆଗ ଅସ୍ତ୍ର ସେଟିଂ କରିନେବେ, ତାପରେ କୁଞ୍ଚ ପକାଇବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।